Buenas tardes a todos ustedes. Good afternoon to all of you. La familia en Cristo, to the family of Christ, y a todos nuestros amigos and all of our friends. Hoy esta tarde quisiera que consideráramos en vista de nuestra experiencia que estamos atravesando. I will invite you to consider some things in light of our experience as in what we're going through this week. Y a la vez, and at the same time, as we prepare for the next 2 or 3 weeks, por las próximas, al prepararnos para las 2 o 3 semanas que vienen, to what is considered the harshest way, the harshest experience, the most difficult one, is and most intense in the threat of this virus. Las semanas más intensas en la amenaza de este virus que estamos ahora combatiendo. En nuestra experiencia de hoy, in our experience today, and being a Sunday, 8 days before Easter Sunday, coming in the next week, next Sunday, we are preparing for that. And let us consider this. Hay muchas interpretaciones sobre este tiempo. There are a lot of interpretations that go through as we experience these times. We're always trying to make sense. Nosotros siempre estamos tratando de tener sentido sobre lo que experimentamos. Every experience has to make sense for us. Entonces, nosotros vamos a escuchar. So we're going to hear things like, for instance, por ejemplo, if we have already heard, if God is good, then why does the coronavirus is here? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite este virus del coronavirus? Esta es una de las cosas que escuchamos, y basado en esto, mientras que buscamos el entendimiento de nuestra experiencia, en base en nuestra convicción de que Dios es bueno, desea lo mejor para todos nosotros, vamos a explorar vamos a reflexionar estos próximos pensamientos. And so, based on that, in light of our belief in God's goodness, God of love, then we're going to have to make sense of how that comes together. Hay dos tipos de males. I will propose that and all of us will perhaps already agree on this. Some people will agree or have different views. But I will propose that there are 2 types of evil. Hay 2 tipos de mal. Los males morales, evil or moral evils. Y en ese caso, el ser humano está en control de eso. And human beings are in control of that. And that's when human beings inflict suffering, loss, heartbreaks in other human beings. Y está en las relaciones humanas, en cuanto a unos seres humanos provocando sufrimiento y dolor, pérdida en otros seres humanos. Tenemos el homicidio, el robo, la desintegración de comunidades. We have the homicides, we have robbery, we have the disintegration of communities even. In some ways, in the history of peoples, en la historia de la gente. So, eso es lo que nosotros definiríamos como los males morales. Pero luego están, por otro lado, but on the other hand, we have natural evils. Y esos son los que el ser humano no se siente en control de ello. And so those are the experiences that we don't feel in control of. Por ejemplo, los huracanes, los tornados, diferentes tipos de experiencias naturales en las que nosotros sufrimos pérdida y, en fin, atravesamos el sufrimiento y el dolor. And those are natural evils in which we don't feel in control of those. And come to us, and we go through them, we experience loss, we experience heartbreaks and suffering. So there we have 2 types of evil. And aquí tenemos pues 2 tipos de males. Pero las personas siempre van a tratar de encontrar entendimiento sobre eso. People will always try to find understanding and meaning on what does it mean to go through this experience. De modo que alguna gente, but some people will say, algunos dirán, Dios está castigando a la humanidad y es por eso que suceden estos males. God is punishing
humanity for their sins, and that's why we're going through these times. Pero si nosotros creemos que Dios es amor, if we have the conviction that God is good and God is benevolent, that will go in contrary to God's nature of inflicting suffering and loss and heartbreaks. Pero el otro lado, del otro lado, están el grupo que dice, es que esos son males naturales. And then here's the other group that says, these are natural evils, but God is allowing them. Algunos dicen, bueno, es que Dios está permitiendo esto. A fin de cuentas, podemos regresar al principio anterior. So we can come back when they said, God is allowing these natural evils for a purpose. Well, I will have a little bit of conflict with that idea. Yo tendría un poquito de conflicto con esa idea. Because if God is good, in essence, si Dios es en esencia bueno y es amor y desea lo mejor para la humanidad, and God desires the very best for humanity. Entonces, ¿cómo es que Dios puede usar un mal para ocasionar un bien? So it just doesn't make sense to me that God will use an evil act or experience to bring about goodness. I don't see that quite well. Y a fin de cuentas está el otro grupo, and then there is the other group that says, well, it's just a mystery. We don't quite understand. It's just these things happen. Y otro grupo dirá, pues es un misterio, solamente no lo entendemos y eso no es algo que podemos entender. De tal manera que nosotros, entonces, así se lo dejamos. So we just leave it at that. ¿Qué pensarían ustedes? I will propose to you. What do you think if I propose to you? ¿Qué pensarían ustedes si yo les propongo? God Dios no puede intervenir en estas experiencias. God cannot intervene in these experiences to stop this process, para parar este proceso, unless tiene la cooperación de nosotros, que podemos nosotros cooperar con Dios para que este mal no impacte a nuestros semejantes y nuestras familias y las comunidades como de otra manera sería. So, unless God has our help, has our cooperation, if we get involved and along with God, we can bring and resolve this in a better ending, a better way. Entonces, yendo hacia atrás, en esa manera, in this way of thinking, if we go back to the beginnings of creation, if you allow me to just share this with you, if you're going to watch this video, of course, then let us reflect on this. Venimos al principio de la creación. At the beginning of creation, Dios establece una condición. God establishes a condition, very foundational condition for creation, para la creación. En primer lugar, first of all, God invests of God's self in every human being. Dios se invierte en cada uno de los seres humanos. He extends his self. Él extiende su persona en cada persona, cada ser humano, y nos crea a su imagen y semejanza. And so we are created at God's image in that way. Pero por el otro lado, but on the other hand, Dios nos hace con la habilidad de tener libre albedrío. But on the other hand, God gives us the capacity or the ability of free will. Y hasta cierto punto, and to a certain extent, we can make choices and cooperate with God in the way that we move forward in our choices. Y cooperar con Dios en la manera de nuestras decisiones. In other words, en otras palabras, if God is a God of love, si Dios es Dios de amor, He will not impose things, period. He will invite humanity to participate wholeheartedly in whatever purposes God reveals to us, and together we will share. En otras palabras, and it is true,
And truly, en el texto de Génesis, in the text of Genesis, si ustedes lo ven conmigo, if you see it with us, en el texto, el mundo es creado como una celebración. See, the world is created in Genesis from the beginning as a cosmic liturgy. That's what I have come to understand, y eso es lo que he venido a entender. Que en cada paso, in every step of creation, God celebrates, and God saw that it was good. And it is an expression of exuberance, of joy, of intense, good desire for creation. Una intención, un propósito muy intenso, muy profundo en el ser de Dios. Y al final, at the very end, it culmina con, y vio Dios lo que había hecho, y era aquí que era bueno en gran manera. And so he saw that it was very good. It was very good in essence. Entonces, tenemos que aquí que en el capítulo 1 de Génesis, la primera narración de creación, y luego viene el capítulo 2. So in first chapter of Genesis, the first narrative about creation, y el capítulo 2, la segunda narración, in the second chapter, the second narrative, es más bien una alegoría de los propósitos de Dios. It's a type of liturgy in a kind of allegory that comes to us and reveals God's desire for creation in some ways. And so we have, como lo muestra el slide, we have from Genesis 1 to verse 1, 31st, is the works of God, la obra de Dios, de Génesis 1 al versículo 31. Viene el séptimo día, then comes the seventh day. Pero en el capítulo 2, and in chapter 2, as it reveals that ending of that creation part, the works of God, it begins anew. Empieza de nuevo con las posibilidades humanas, with human possibilities. En el capítulo 2, Dios ve y propone al mundo que sea el ser humano co-creador con Dios. And in chapter 2, God engages humanity to be a co-creator with God. Co-creadores, inclusive, and even though, even more so, in chapter 2, verses 19 and 20, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, Dios trae al reino animal para que Adán lo pronuncie, le dé nombres, ¿no? And Adam becomes involved in naming the animal kingdom. And God is together with humanity. La creación es un proceso. Creation is a process. Creation is a process. Es un acto divino y humano a la vez. It's a human and divine act at the same time. Una participación de Dios y del ser humano. A participation from God and a participation of human beings. En una participación armónica, in a harmonic participation. That produces in chapter 1, verse 31, the very good, the excellently good, lo bueno en gran manera producido en el capítulo 1, versículo 31. En el capítulo 2, in chapter 2, if you have your Bibles there with you, y tienen la Biblia con ustedes, en el versículo 4, in verse 4, it kind of does that, it kind of ties that relationship, that harmonic relationship between God and creation, al mencionar, primeramente, y esa es la manera en la que Dios crea. And that's the way that God creates. Y así pues crea Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, the heavens and the earth. And then it inverts it and it said, the earth and the heavens, y la tierra y el cielo. So there is a deep connection, a relationship, harmonic participation between creation and specifically human beings and God, la humanidad y Dios. Y esto, ¿verdad? Nos indica también, and this also indicate to us,
okay, that creation is fragile. Pero eso también indica a nosotros que la creación de Dios es frágil. Y aquí en este punto, and in this way, we can begin to reflect about the vulnerability of God, la vulnerabilidad de Dios. En el momento en que Dios se invierte en el ser humano, se convierte en un Dios vulnerable. In the moment that God pours God's self into humanity and creates them with free will to an extent, to make choices on their own, God becomes vulnerable. Porque de acuerdo a las decisiones del ser humano, Dios iría con el ser humano. God commits to creation and humanity, but God will not impose his designs. God wants humanity in the exercise of their free will to participate and engage in a harmonic relation, creational relation with the divinity. Y en ese sentido, in that way, whatever choices they make, God will go with them. Es por eso que, and that's the case, that happens from chapter 3 to chapter 4. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando ellos deciden ser más, como decíamos el domingo pasado, in chapter 3, as we said last Sunday, they wanted to be more than human. They were coveting to go to a different level of being that was not intended for humanity at that point. And so they took the step and they were taken out of the garden. Y ellos tomaron ese paso y fueron sacados del huerto. Now I want to tell you this, that we don't have much time for this. No tenemos mucho tiempo para reflexionar en esto. We don't have much time to reflect on this. Pero yo lo veo, in my understanding of the chapter 1 and chapter 2, es que Dios en su creación, en abrirse absolutamente todo, in opening God's self and pouring of God's self and becoming vulnerable to engage humanity in a harmonic participation and purpose, creational, that supposedly has the ending of chapter 1, verse 31, excellently good. God becomes vulnerable because after chapter 3 and coming in chapter 4, entonces Dios va con ellos. He takes them out of the garden, and for me, the garden represents the order of God, el orden de Dios, la protección de Dios, the order, protection of God. But he goes with them, él va con ellos. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué pasó ahí con Dios cuando Caín va y destruye a Abel? So we began the decline, so to speak, the struggle of suffering, heartbreaks, and pain when Cain takes the life of Cain. Where was God in that? Bueno, parece que Dios estaba envuelto en eso. God was involved in that because he tells Cain, I hear Abel's blood. I hear your brothers crying out to me. Yo escucho a tu hermano. En fin, pero no hay tiempo de esto. Vamos a movernos hacia adelante. ¿Qué quiere decir todo esto? What does it mean? Quiere decir que más adelante, okay, nosotros vemos en el capítulo 6. So we go to chapter 6 and verse 5. Y aquí hay una gran diferencia. There's a huge difference entre la exclamación de Dios en el capítulo 1, versículo 31. There's a big difference in God saying, and God saw, and it was excellently good, a lo que aquí, en lo que Dios refleja, and what it reflects. Y el texto parece que nos abre un pequeño velo, and the text it seems to open a little tiny veil to look into the heart of God. And the heart of God is broken. The heart of God is deeply sad. Y nos dice que vio Dios la maldad de ellos en el ser humano. And so God says in Genesis 6, verse 5, yeah, he saw the wickedness in human race and the inclination of the thoughts of humanity to do evil. Entonces, como antes decíamos, él vio
en la humanidad una inclinación de de producir el mal. And so God created this world, este mundo, and human beings in it, with the potential to do great things, amazing, beautiful, noble things, and also with the potential of producing horrible, destructive, evil acts. Y aún así nuestra humanidad en nuestros días, and so here we are today, struggling with some evil y celebrating some good also. Estamos viviendo entre el bien y el mal. So we are all living between good and evil in some ways. Pero hoy, este día, nosotros tenemos que reflexionar. So we have to reflect. Y tenemos que pensar. And we have to think these things through. And I will encourage you, yo les animo a ustedes, be very careful what you hear and how you process it. Let it do good to you and your neighbor. Y que sea bueno, provechoso para uno y su vecino. Hay ocasiones, muy seguido, en que sentimos no estar en control. Sometimes we feel that we're not in control and of the things that happen. Pero hay ciertas cosas que sí tenemos control, but there are certain things that we do have control. To a certain extent, we still have agency and free will. En cierta manera, todavía tenemos la capacidad y el libre albedrío. En cierto sentido, la gente tiene la voluntad y libre albedrío, y como el texto bíblico nos comunica, and as the biblical text will communicate to us, people have choices today also. Toda la gente tiene decisiones que hacer hoy. La gente tiene decisiones. Por ejemplo, as for instance, nosotros consideramos ser sabio y aislarse y mantener esa distancia social, to be wise, to practice this social distance. I guess that's a good way to fight together this virus. Like people going to self-isolation and practicing social, or they're going to we have the choice to practice that or be reckless and let the virus spread. Y mucha gente actúa en diferentes maneras. Many people act in different ways. I don't think that God causes coronavirus. Yo no creo que Dios sea el creador del coronavirus. But I see God works everywhere. Pero yo veo la obra de Dios, yo veo los actos de Dios en todos lados. In every single person who makes the decisions to love their neighbors as themselves. Todavía veo la manifestación de la presencia y la obra de Dios a través del ser humano que está dispuesto a actuar armónicamente con los propósitos de Dios. So every human being that is willing and ready and wholeheartedly participate in a harmonic way with the designs of God. Ustedes saben que Dios en Cristo Jesús nos llamó, ¿okay?, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesus said to us, you are the salt of the world, you are the light of the world. So let us hear the calling of God. Vamos a escuchar el llamado de Dios específicamente. And that's where our focus should be. Y eso es de nuestro enfoque debería de estar. Let us continue in this creational partnership. Continuemos en esta asociación creacional en la que Dios nos ha hecho. This creational partnership in which God began this world, this creation. Let us go forward. Vamos adelante. God divine desires continue to form us. El deseo de Dios y los designios de Dios, God divine designs, los designios de Dios continúan formándonos aún en este día. So what it was said back in Genesis, let us make, hagamos al ser humano, let us make, eso continúa siendo una realidad. That continues to be a reality. Eso se lo recordó a Israel, el pueblo de la descendencia de Jacob. God
reminded that to the descendants of Jacob. Y en Isaías 43:1, Dios les dice, en Isaiah 43:1 les dice, yo soy tu creador y yo soy tu formador. I am your creator and I am the one who forms you. Dios es nuestro creador. God is our creator and the one who shapes us into the people that God desires for us to be. Dios nos crea. Y estas son las oportunidades que tenemos en estos días. Those are the opportunities that we have these days. Let us not discourage ourselves. And let us not be fearful. Let us move forward. And together with God, let us make His desires in our society, in the neighborhoods, everything a reality. Vamos a hacer esto una realidad. Dios nos llamó a esto. God called us to this. God called us and still calling us to this. Listen, escuchen. Do you hear that call? ¿Escuchan ese llamado? God's still moving. Que Dios les bendiga. Dios aún se mueve.